Okay, game 2 na ta mga birds. Ito ang battle for third. Game 2 na. Lail, ipabuto, Ansel Beniso, Elmer, Uringin, Lail again. Side yun, side na. Heavy rainfall coming from team Karkar. Oh, wah, buhay ng dugo. Team Naga. Outong. Keep answering. Out ball. Okay, giangko ng game 1 ha sa team Karkar sa atong battle for third. Kini game 2 na mga birds. One dilig na to dire sa Kayam City of Naga under Boss Yusuki Yamido promotion. Ay, kalami. Hala, kaniha. Auto nga blo. Siyadahan niyo po mo. Bola sa team Naga. Servisyo Ernie. Batman. William. Mana? Bang. Uha na. Nakaburak at kay Bang Disok. Burak na sad. Walang humpay ang bubahan. Kisi-kisi ang dipinsang Ernie dito eh. Aba nako. Ay gig putian sa bisang. Kalugas mais man. Wai bugas bay, lan to gumba mga bata. Wai bugas pero gilanlan ang humba. Mga bata. Wai bugas pero gilanlan ang humba. Servisyo, Lail. Kana inigtog pa kwarta. Ipit na, munti ka na. Oh, ada pressure la. Sige mo kasi dan mo siya nakita na eh. Kailan na? Dos na boss. 2-0 na mga birds. 2-0. Pabor si Karkar. Lail na sa do? Ilang. Pokot. Side out. Ako adi lang ito malarihan. 2-0. Servisyo Diso. Ay, good item. Hawan pas kang manang. Iko sa serbisyong Diso. Ono. Dos. Diso again. Out ball. Out ang upload. Dos igualis na mga birds sa atong game to. Servisyo Diso. Out ball na naman ang team Karkar. 3-2. Just naging bola man. Poara. Okay na. William, si paabot to 45 William mo. Dipinsa lang. Tara! Ay, babay na. Cuatro na nondos. 4-2. 2-point lead in favor of team City of Naga. Tuara. Bang! Tuara. Heavy loaded shot coming from Diso. Team Karkar countering the shots coming from team Naga. Sumablay si Erne. Side out. 4-2 mga birds sa to score. Servisyo Elmer. Wala. Gibudjak ni Batman. Ay, pagkakataon na. Ano? Ata ka to Elmer, bingo to. Oh. Sakto to na alay diferensya bugoy. Okay. Ay, dara speaker sa sad. Di na ba da oy. Isag mag-inmax pa si Lail, di na gyud. Ano siya nga labawan ta. 5 na. 5-2 mga birds. 3-point lead in favor of team City of Naga. Servisyo William, the pride of Balirong Naga. Diso attacking the defense. Wasak na wasak ang puso ni Nastimak. Change court. This game is brought to you by the Crunchy Artisti Maricel Antony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Pwede kayo sa kalami. Kag Dins Halo Black diha sa Ilaya Dumanog. Pio Arenido Batsura Pul Halo Black. Konta ka na yun ang Dins Halo Black diha sa Ilaya Dumanog.
owned by Dante Escuadro. Shout out any boss Dante Escuadro ha. Diya sa Ilaya Dumanog. Ano ba tas kurdo dayo? Makasab tas kurdo ani. Lisas Batman si Ilmer 1. Size, dos na mga birds. 4-point lead in favor of Team Naga. Sa atong game to. Auto na naman. Sayang stress. City dos. Ano saba na mo? Servisyo. Let it fly. Agay, Pictos by. Drop shot coming from Diso. Talk mo Diso. Waka respond this Lyle. Ikaw akong pasado na. Dos na mga birds. Diso again. 3-shot competition. William, my goodness. Pasok ang tira sa Team Karkar. Side out. 8-2. Last 4 na ang Team Naga. Point 3-8. Kini para 4. Tagak na sad. La William. Ban. Pak. Pana. Sinukli ay nagtibuok. Pasok. Para baos ang Team Naga niya. O para champion o para third na ang Team Karkarani kay sila nakadaog sa game 1. Base of 3 ang labanan mga birds. 9-2 o 9-3. Servisyo. Diso. Target. Out ball. Auto nga blo. Servisyo Elmer. Kuha pang William. Bang! Nakadipinsa pa oh. Pagtikang William oy. Lalo. Na. Tuara. Kuha na ni. Ay, pukot. 4 Servisyo Elmer. Diso. Ala, wana. Ipit na ni. Wakabot. Short ang tirang Batman. Bango basta. Servisyo William. Bang! My goodness. Abroad na sang bulang Diso. Servisyo Lyle. Elmer again. Lo. Latos lo. Ngiga ng tiraha lo Perfect. Servisyo Erne. Batman. To William lah. Bak! Gisansanan magmayong William. Lah. Kinsa kay unang bukal na ni. Gis, 4 na mga birds. Last 2 na ang Team City of Naga. Servisyo Erne. Gawaog. Tuara. Atake na sang. Ay! Ipit ang Team Naga. Side out. Servisyo Batman. William. Tuara. Diso. Sagang. William. Nakaburak. Dapag yun. Lah, sagang. Tugos mo yung Batman. Wala, uli na. Ay, pukot. Agata. Servisyo Diso. Gis, kini para 11. Ay. William again on the attack. Added by Erne. Ay, counter shot. Pasok na pasok. Courtesy of Lyle. Lyle pa din. Lah, kariha. Short na sa si Batman. Wana. Ito pang tambal kibira. Wana. Hupas ng tambal ni Batman. Servisyo William. Lanayang bola. Oh. Out ball si Lolo. 0-4.
0-4 lang yapon mga birds, 0-4. Game to. Battle for third. La. Imulo, pagkakataon. Diso. Grabe ang Diso eh. Side out. Bola sa team City of Naga. Servisyo Herni. Pictoso. Hindi umabot. Side out, Servisyo Lyle. Diso. Grabe, binalunon Pirmi. William, Andos. Inside. Iti tula as answer Batman. Kini para 11. Ay mas Elmer. Servisyo. Binalunon Pirmi pa. Wana. Agay, kadto, aray ko. Kamato ba yun? Mibuyok ang team Karkar. Late reaction. Ay, ito ra. Wana. 4-0, 4-0. 4-0. Servisyo Elmer. William. Wara, both teams exchanging heavy blows. Iyon o. William, tampok. Aram din na. Out goal, pagan si Bilian. Nabuto naman, na-push on. Pagan si Bilian. Igog yung buno. Servisyo Elmer. Dito ni Bulahan. 5 G's na mga kabords. Naulian na, kwarta, waka. Ulian as Batman o. Napukaw na. Size G's. Bugoy ng Bulahan. Size G's na mga birds. Diso. Wala, heavy loaded shot. Diso again. City na. Awas. City G's. Ayaw ay. Servisyo Elmer. William. Tira man, naulian na pukaw man. Usbi man. Murag nagmata na si Batman. Sa iyang pagkatog. Imo Diso. Dakdak. Ay, abroad na sa bulab. Gilok ng kigwa ni Ron. 8 G's. Delikadong mugilok yun to. Ang kigwa ni. Last 4 na. Last 2. Kariha. Naulian ang Batman o. Uyay! Kamang Mer! Matay din. Kamang Dilpin! Out ball! Side out bola sa team City of Naga. Servisyo Ernie. Wana. 11 for the win. Para boss mga birds. Ang team City of Naga. Kaniha. Ernie. Ay! Bundak bay! Out ball ang sagang ni William Oberes. Basta makalit si Elmer, si Elmer. Bakit madilag? Servisyo. Batman. Wala. Nagkaputukan na. Kuha pa. Laras naman. Nanghasi naman. Mantasang Batman oy. Nadas Abibas Batman. Kaniha. Lumalaban pa ang team Karkar. Ay! Goodbye Philippines! Ay go to Bohol. Goodbye my teacher. Goodbye. Last ball. Okay, 9-11. Last 3, last ball. Servisyo Diso. The pride of Lagtang Talisay. Tara. Diso, sagang. William. Bantay di Ayam. Tara.
trapo na mga bula. Tara. Nagakayo na o. Aso-aso na. Tara. Ring! Ayay! Oh, wala. Ito. Boss! Bossing! Servisyo! Lyle! Pang! Tuara! William! Kinik! Kinanlatay na ni! Sakit kayo. Wala! Kinsa kay mila-milaon na ni. Goodbye. My teacher, goodbye. Ay! Sit out eh. Elmer po kasi. Servisyo William for the win. Yeah. This could be the end of game to. Yay! Kuha pa. Bang! Lamba na sa out ball. Minaog yun ang team na City of Naga sa game to. Ano natin decision mga birds? Yes!